Muy buenas a todos chicos y chicas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un capítulo más del Let's Play de Final Fantasy XVI. Y lo habíamos dejado justamente por aquí, aunque tengo algo que deciros. Y es que, ¿os acordáis que tenía como muchas misiones secundarias normalitas y tal? Bueno, pues había una, que era la de Gaute, que era la de que no le cuadraban las cuentas. Que era básicamente una misión de recadero, de llevar 3 cosas a 3 sitios y volver. Acabó derivando en una mini historia de cuando Otto conoció a Cid, y encima había hasta una cinemática larguilla de 5 minutitos. Cómo se veía Cid llegando a la guarida con Otto, con el cocinero Márquez, Márquez, no me acuerdo cómo se llamaba, Caron, Blackthorn y demás. Y cómo explicaba que él perdió a su hijo, que su hijo nació siendo portador. Él intentó salvar a su hijo pero no pudo. Conoció a Cid hace 20 años, tal, en fin. Y acabó derivando en que me regalaron la copa de Cid que está aquí, que es esta de aquí. Luego, otra misión secundaria también que parecía que era matar y volver, acabó derivando en el que el pueblo de Lostwind, Quinten, era un juez antiguo antiguamente del imperio, que se cargó a mucha gente porque intentó salvar a portadores y ahora vienen a por él. Y todo el pueblo de Lostwind se va a ir a la guerra ahora, porque vienen los guardas oscuros a por ellos. No he sabido nada más, así que bueno, han derivado esas 2 misiones, no sé cómo ni por qué, en ese tipo de de historia. Cuando las otras 4 misiones que me quedaban era ayuda por... haz que Torgal coma, porfa. Mata a 20 antílopes. Mira que mi panadero ha desaparecido, tráemelo. Esas eran las misiones. Bueno, la de Torgal de que tenía que comer, al final acabé averiguando, acabó derivando en que Torgal, como ha ayudado a varios Eikons, como ha ayudado a varios dominantes, sus poderes los recoge de ahí, no solo de Shiva. Cada vez va a ir ganando más poder. En plan, va a coger cosas de Lamu, va a coger cosas de Ifrit, va a coger cosas de Fénix, de Shiva. En fin, que cuidado con Torgal. Pero bueno, misión plus. Nuestro herrero está en las nubes. Gracias por lo del otro día. El cuero curtido que le entregaste a Blackthorn le devolvió los ánimos, pero parece que el efecto no ha durado mucho. Vuelve a estar más pensativo de lo normal y a veces hasta pone cara de haberle olido el aliento a un Molbol cuando bate el hierro. Parece que hay algo más que no nos ha contado. Yo voy a estar un tiempo fuera de la guarida. Sé que andas ocupado y tal, pero ¿me haréis el favor de hablar con él y averiguar qué le pasa? Esto no va a desbloquear algo. Hopefully it's nothing. But I should speak to Blackthorn just in case. Tribulaciones de un herrero 2. Esto nos va a desbloquear algo, ¿eh? Lo sé. Todas las misiones más nos desbloquean algo. Blackthorn, do you have a moment? Not really, no. This won't take long. I just wanted to ask how you're getting on. August was worried about you, and you might still be doubting your craft, even after learning the trick of that cuirass. Is there something else weighing on your mind? Perhaps sharing your thoughts might help. That bastard's like a dog with a bone. Still, you've got a keen eye, I'll give him that. He's just, well, Karen showed me something. Something I've Y yo, never no te seen puedes venir before. abajo cada vez que Caron te enseña algo. No puedes. A sword. An odd-looking thing with a single-edged blade. Una espada, eso me Metal interesa, itself wasn't anything to write home about, but fuck me. The edge on it. You could slice a man clean in two with a weapon like that, and he'd be halfway home before he even realised he'd been cut. So that's what's troubling you. No. Not troubling me exactly. More distracting. Can't stop thinking, how do you get an edge that sharp? It's driving me mad. And if you knew how to do it, Joder, con la you could tos. arm the curse breakers with even better blades. That's about the size of it, yeah. I'll see what I can find out. Vale. Sharper swords are always welcome. No, desde luego. Can't have our master blacksmith being distracted. You're a soft touch, you know that.
but I can't say I'm not grateful for it. Hombre, todo sea porque me desbloquea una espada buena, ¿sabes lo que te quiero decir? Si esto va de espadas... Let's see what Karen knows about this sword. Vale, vamos a hablar con Karen. You're looking well, Karen. What do you want? Out with it. I want to know about the sword you showed Blackthorn. Single-edged and extremely sharp. Running around after him again, are you? I suppose I am, yes. But I need to help him find out how to work an edge like that. It's driving him to distraction. Little wonder, I suppose. There's not many like that make it as far as the twins, and those that do go straight into private collections. Which made it nice and easy finding a buyer. Can you tell me who bought it? Where is it now? You think I tell people who my clients are? Suppose you're not likely to go. Hombre, no, claro que no. Me, are you Pero now? necesito saberlo. Fine. If you stop mooning at me like that. Lord Ignac's the man you want. Lord Ignac, de Dalmequia. And the like. Vale. And he's got more money than sense, which is why he's one of my favourite clients. Reckon he'll still be at the inn in Dalamil, where I left him. Buah, a Dalamil nos vamos, ¿eh? Al desierto de nuevo. And he's a touch eccentric, if you take my meaning. I appreciate the warning. Vale. Es un poco excéntrico. Ok, no pasa nada. No pasa absolutamente nada, chavales. Pipo, People take pipo, notice of pipo, wealthy pipo. men. Shouldn't be too hard to track down Karen's collector. ¿Estará arriba? Drake's fang is gone. Oh, Mother Christmas. Sí, estaba aquí arriba. My reputation will be ruined. Ruined! Calm yourself, Lord Ignac, I beg of you, before you do yourself a mischief. Pardon the intrusion, but Out! Get out! Cállate la boca. I paid for these rooms so I wouldn't be disturbed. Leave me be! Please, allow me to apologize. His lordship is going through a difficult time, and he's never been fond of guests arriving unannounced. Radim! Get rid of the filthy oaf this instant! Very good, Lord Ignac. Would you mind stepping outside for a moment? Al menos el mayordomo es más amable que él. I'm sorry if I've caused you any trouble. That? Oh, no. That's just how his lordship is. Though the morning's events have left him somewhat fractious. He has been dispossessed of his luggage. Ah, la han you robado. see. The thieves also made away with a considerable amount of coin. Coin the innkeeper will soon be keen to collect. I don't suppose a certain blade was among the stolen items. A single-edged sword. It was purchased from a merchant friend of mine. Ah, you know Lady Karen. Yes, I'm afraid it was. Then I'll retrieve Lord Ignac's luggage. But I have one condition. You have but to state it. You are welcome to anything that is within my power to grant. La espada, me la Want an quedo. audience with Lord Ignac. Ah, A few minutes should be enough. Then I'll be on my way. A condition I would be a fool to refuse. es verdad que tenemos que no queremos la espada, queremos saber cómo coño la ha I afilado. suppose you saw where the thieves went. I did not, no. Though some discreet inquiries made on his lordship's behalf mean that I know where you might find them. The bandit's bed. Every ill-gotten coin in Dalamil is said to pass through that disreputable corner of the Valcroy. And that's where I'm heading. I shall speak to Lord Ignac in your absence, and arrange for an audience upon your triumphant return. That will be very kind of you. Farewell, and best of luck. Vale. Voy a salir desde aquí mejor. Good girl.
Vámonos. Con nuestra queridísima Ambrosía. Me pregunto cuánto nos quedará de juego todavía, tío. Creo que vamos a llegar a los 30 y pico capítulos, Vamos a llegar, creo que a los 30 y pico capítulos de Final Fantasy XVI, La Play pone que llevo ya 40 y pico horas, todo lo que me he entretenido y tal. Y todavía no me lo he pasado. Y ya hay gente. Ya he visto gente que se lo ha pasado, Ya he visto gente que ha dicho, bueno, pues ya me lo he pasado. Esa gente, sinceramente, vale que os guste mucho el juego, que seáis muy fan, igual que yo, tal. Pero hermanos, de verdad no habéis hecho ninguna misión secundaria. Habéis ido a piñón. Loco, acaba de salir. Estamos a día 26. Ha salido hace 4 días. Ha salido hace 4 putos días. No sé, tío. Mira que yo me paso los juegos rápido, pero hermano, aquí están. Que no los he visto. Got company. Come on, lads, let's tear the bastard's head off. Los magos primero. Ahora por este. A ver, que es que no quiero estar encajonado en la puta pared, tío. Ahí está. Qué guapo está el parry, tío. ¡Hala! Pues ya estaría. This must be Ignac's luggage. Nothing seems to be damaged. All right. Let's get it back to Dalamel. ¿Vuelvo automático? Dime que sí, porfa. Dime que vuelvo automático. Bien, vuelvo automático, gracias. Me encanta cuando el juego vuelve automático. But here I have you to thank for the return of my effects. Yep. What shall I call you, my good man? Wyvern. Glad to make your acquaintance. Ni Cid ni Clive. Giverno. Name indeed. Well, Wyvern, I appear to be in your debt. Redeem here tells me you wished for an audience. Is that all? Yep. A few moments of your time should suffice, yes. You're a peculiar fellow, Wyvern. All right, speak. Master Wyvern was wondering if you could tell him about a certain single-edged sword you recently acquired. Oh, a true work of art, that one. Karen drove me hard on the price, but I would have sold her Radim here to get my hands on that sword. It was made in the Outer Isles, far beyond the Twins.
and is used exclusively by the practitioners of a unique school of swordsmanship. They believe no combat should ever exceed a single strike, and hone their blades to such perfection that none ever does. Each sword is made for that one perfect stroke, and for that stroke only. They crack upon a second blow. There's a brutal sort of beauty to it, really. But how do they hone such an edge? Fine question. Why, they use a whetstone, of course. Whetstones, rather. A whole array of them, ranging from the coarse to the fine. 10,000 licks with the sharpening stone, then 10,000 more. But it is the final stone which lends the blade its legendary sharpness. A mineral quite foreign to this great realm of ours. And that is the key. The secret ingredient. Wyvern, it occurs to me that my little lecture is hardly equal to services rendered. Take this, together with my regards. The very stone of which I spoke, far rarer among collectors than even the blade itself, and a far more fitting payment. Ya verás cuando se la llevemos a Blackthorn. Va a decir, Pardon hostia. the intrusion, my lordship. However, it is long past time we prepared ourselves to depart. So it is. I am locked in bitter competition with a rival collector of curiosities. I am one step ahead of the unscrupulous scoundrel, but he is hard at my heels. Are there many other collectors out there? Too many to count, but only one do I consider my nemesis. ¡Hostia! Lord Byron Rosfield. ¡Shit! And is a perennial thorn in my side. ¡Hostia! I can imagine. Farewell, Wyvern. May our paths cross again. ¡Hostia! ¿Te imaginas? We mustn't dawdle. En plan de, soy su sobrino. I think his lordship is rather taken with you, Master Wyvern. Sí, bueno. Thank you again. Soy el sobrino de su archienemigo, así que... Coming, my lordship. I'll be right there. Sí, en plan de... Es hijo de puta. Trust Uncle Byron to find such an interesting rival. Hombre, a ver... Nuestro tío tiene Let's pasta... see what Blackthorn makes of this whetstone, shall we? para parar 11 barcos, ¿sabes? Vámonos. ¿Qué nos desbloqueará, tío? ¿Qué nos desbloqueará? Sorry for the wait, but hopefully you'll agree it was worth it. You learned something about that sword then? I did better than that. Te traigo con lo que la afilan. A whetstone? Yes, but not one you'll find anywhere in Valisthea. No wonder I couldn't get the same finish on the grinding wheel. One hit and all done, eh? Might not be so bad if all you ever fought were duels. Good luck on the battlefield. Your second opponent would be your last, no matter how good you were. Even so, is there some way it could be used to give the curse breakers an edge? I think so, yeah. With this whetstone and the right kind of steel, I could probably even make a twin of the blade that rattled me. But there'd be no replacing this little rock once I worn it down to a sliver. I reckon we get a dozen swords from it, if that. Swords that the curse breakers wouldn't know how to wield properly, and that would see them through a single fire piece. Nah, no point trying to copy that thing. Be about as much use as a wax anvil. But finishing our blades with a whetstone this fine, now that's something to consider. And what's finer than fallen masonry, eh? Or more hard wearing, for that matter. Just imagine it.
good Valesthian steel with an edge as sharp as any found in the Outer Isles. I won't make a copy now. I'll make something much better. I'm sure the curse breakers will be delighted. Just don't push yourself too hard. Don't you worry about me, sunshine. Pejiguera, I've been working day and night since I was half your age, and I'll still be here when you're long gone. ¿Hay un traductor andaluz aquí en este juego? Thanks, Clive. Porque eso de pejiguera se dice mucho aquí en Andalucía, ¿eh? 31, August 2. It's good to know someone's looking out for me. You'll be happy to hear you said that. And I'll see that my debt to you's paid. First new blade I make's got your name on it. You come and find me when you've got the materials. All right. I will. Sinceramente, lo de pejiguera solamente lo he escuchado yo aquí en Andalucía. Si se dice en otra parte de España, bueno, en Sevilla, tal, Andalucía, Sevilla. Si se dice en otra parte de España, no tengo ni idea. Pero, hostia, pejiguera, diseño de Excalibur. Hostias. Espada nueva. ¿Cómo se hace? 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 Clive. So, will it be? Alma de bomb. Vale. Tengo todo, pero me falta alma de bomb. That it? Ok. Fine. Tenemos otra misión. En el taller de Mid, vale. Vamos al taller de Mid. Ah, qué rabia, me falta el alma de bomb. Qué pena, tío. Qué pena, tío. Pues nada, hasta encontrar una escoria o un bomb que me dé alma de bomb. Aunque, ¿sabéis? Ese simbolito es de escoria. Necesitamos matar a un bomb escoria. Así que a saber cuándo nos lo darán. Well. Here, Sid. Reckon you might be just the man to help me out of a bit of bother. If you've a mind to. Let's hear it. Well, it's about this alembic the chief's got me making. Lovely bit of kit it is. Bung in a solution you want splitting, and it'll separate it out, just like that. Problem is, it won't always get rid of all the impurities. And with some of the stuff we need it for, that ain't good enough. Which is why I've been looking for something to filter the liquid we'll be cooking off. And that's where I was hoping you could help me out. I imagine Ty Por could get some use supuesto out que of sí. this alembic too. Distilling medicines and the like. All right. Why not? Proper job! So what exactly do you need for this filter? Nothing but bomb ash'll do, says the chief. No me lo Even creo. sample she'd obtained from the university stores. Couldn't believe No me lo creo. my eyes. ¿Esto se puede considerar timing? Pour the blackest blight water through it. Vamos a matar un Comes bomb. out clear as a Hostia. mountain stream. Ojalá me dé eso, ¿no? So, I did a bit of reading about where I might be able to get hold of some. And do you know what I found out? It's only the blimmin' bones of a bomb king. Un rey bomb. They'll even be Eso es on una the escoria. die, see? I take it that's where I come in. If you wouldn't mind. I saw a billet on the hunt board for one. Es una just the other escoria. day. Oh, Dios mío, gracias. Well, Vamos a tener la Excalibur. balls of flame ain't exactly my forte. You, on the other hand. All right. I'll see what I can do. Es una escoria encima, Thank you hostia. kindly. Porque ha dicho que está en el And tablón. good hunting, eh? Ha dicho que está en el tablón. Qué grande. Ha dicho, está en el tablón. He visto que hay una recompensa. Está en el tablón. Por favor, que me dé alma, ¿eh? Que me dé el alma, ¿eh? Aparte de lo de la misión. Y así tengo la puta Excalibur, ¿eh? A ver, Néctar. El bomb, ¿dónde está?
Pues en el tablón de anuncio tienes uno, vale. El Perol, Sanbreque. El Perol. El Perol. El Perol, el Perol. Un momentito, ¿vale? Tengo la solución, ¿ok? Dame un segundito. Raybomb. Vale, está aquí. Pero Nido del dragón. Aquí, ¿no? Sí, por coto de caza imperial. Sí, está por aquí, vale. Sé dónde es, ¿eh? Sé dónde es. Sé dónde es, ya sé dónde es. Vamos a por él. Por aquí abajo. Vale, 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 vale. No, corre, corre, corre. ¡Corre, corre, corre! Tú ignora a esta gente. No existen para ti. Esta gente tampoco, no existen. No existen. No existen. Vampiro, existen. Es justo aquí, en esa cosa redonda. Vale, ahora giro. ¿Y esto qué es, tío? Villa, cielo, infierno. Voy a acercarme un momento. That'll do, girl. Esto es una casa. Está aquí abandonada. Voy a mirar un momento qué hay aquí. ¿Habrá algún cofre? Mira, sí. Hay uno. No se puede entrar en la casa. Pero aquí hay algo. Sí, aquí hay un caminito. Ya está, esto es lo que hay aquí. Esto es lo que hay aquí, vale. Aquí habrá otra cosa. Aquí habrá otra escoria. Aquí habrá algo. Seguro. El bombe está por aquí. Está justo aquí enfrente. Voy a coger esto. Mira, ahí está. Es este de aquí. Está loco, ¿eh? Rey Bomb. Para pa. Pam, 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 para pam. Look what we have here. Greetings, Your Majesty. Mierda. Too slow. Es una escoria un poco pocha, ¿no? No tiene barra de... Nice try. Se divide, ¿eh?
está. Hostia, tú. Qué guapo, quitarme de en medio a esa gente así. Ven aquí, coño. Mierda. ¡No! Me cago en su puta madre. Me cago en su puta madre, tío. Hijo de puta. Joder. Mira que es pocho, ¿eh? Quitad, coño. Mira que es pocho el bicho, ¿eh? Pero quita. Hostia, lo que quita. Me he confiado, me he confiado. Ya no me confío. Ya sé lo que hay que hacer, así que ya 2 veces no me coge desprevenido. Eso te lo aseguro yo a ti. I can walk from here. Mira que anda espabilado. De eso nada. Ahí está. Fine hound. Eso nada. Toma combo ahí. Coño ya. Ahí está. ¿Me lo repite el hijo puta? ¡Qué mamón! Me ha repetido como 4 veces coronación el hijo de puta.
Ahí te va. 2 veces ya 2 veces no me coge esto. 2 veces no. Eso sí que no. Dime que me das el alma. Your reign is over. Now to collect the ash. I should... This looks like the stuff. Let's see if there's any more. Podemos hacer la Excalibur. That should do it. Podemos hacer la puta Excalibur. Hostia tú, qué bien. ¡Qué bien! Voy a hacérmelas ya. Voy a hacérmelas ya. Antes de ir a entregar la misión. Voy a hacérmela ya. Clive? What do you want? No scratches, all right? Vaya que sí me la equipo. ¿Y me la puedo mejorar? No, ¿verdad? No. That it? Fine. Qué guapa, tío. Literal, la Excalibur, ¿eh? Qué guapa. Qué guaparda, tío, la espada. Esta sí que mola, tío. Aunque me mola... A mí la que me molaba mucho era la que era roja y negra, tío. Esa molaba un viaje, ¿eh? Con recompensa. I wasn't expecting you. Medallón de prior. All yours. All done? A ver. Por cierto, habilidades. ¿Tengo 1000 ya? Sí. ¿Cuál uso? De aquí, esta, ¿no? Sí. Esta era, ¿no? La ultiolítica o la Invictus. Una de las dos era, no me acuerdo. El efecto de las ultra pociones en un 25%. Esto me lo dieron con la misión de Torgal, que incrementa un poco el ataque de Torgal. Esto es buenísimo, tío. Lo de el ataque temporalmente al ejecutar una esquiva perfecta. Esto es brutal. Esto me lo pondré más adelante, cuando ya no me quepa más de experiencia ni nada. ¿Sabes lo que te quiero decir? Tengo esos 3 anillos puestos porque... Esos 3 amuletos... No por nada, sino porque me dan más dinero, me dan más experiencia y me dan más puntos de habilidad. Con lo cual, más rápido las cosas las subo, ¿sabes? Tus 3 cenizas. ¿Qué me desbloqueará esto, tío? ¿Qué me desbloqueará esto, tío? That's the stuff. And plenty of it, too. Enough to keep the Olympic bubbling away for a good old while. You're a gent, Sid. Let none say otherwise. Right then. Let's get this contraption up and running. There we have it. The Telemon Alembic. And it works just like the chief said it would. Very impressive. Says the man who cut down a burning boulder. Speaking of which, I still haven't returned the favor. There's no need. The good it will do for the hideaway is reward enough. Don't be silly. Why don't you let me take a look at that bag of yours? The one you keep your potions. ¿Vamos a poder llevar más? Reckon I could work some magic. Llevamos más. What kind of magic? Well, we happen to have isolated a substance in our test run of the Alembic. Podemos llevar más pociones y más cosas en el morral. Nos aumenta el número que podemos llevar. Eso es muy bueno. Eso es muy bueno. Save the hideaway a few gil. I reckon if we slap a bit on your bag, it'll loosen it up enough for you to squeeze in a bottle or 2 more. Well, it can't hurt to try, I suppose.
That's the spirit. Leave it with me. I'll only be a mo. Vale, vale, vale. Well, what do you reckon? It certainly feels more flexible. Right? Told you. Thank you. I think. No. Thank you for supporting Mid and the rest of us in our endeavors. Without you, we'd never have been able to discover wonders like that stuff I rubbed on your bag. And I'm telling you, there's plenty more where that came from. Perfecto, y encima nos darán puntitos. Ahí está. Morral flexible. Incrementa la capacidad del inventario para objetos consumibles. Perfecto. Ahora puedo llevar más. Pero me aumentan automático. De 4 a 6. De 3 a 4 ultrapociones. De sales fortalecedoras y protectoras de 2 a 3. No, lo que quiero averiguar es si... No, las tengo que comprar, pues voy a comprarlas. Las voy a comprar, hablamos con Otto y nos vamos a visitar la tumba de Cid, que es la misión principal, ¿eh? Estas dos misiones nos han venido muy bien. Hemos conseguido una espada nueva y hemos conseguido aumentar más el morral. Me habría gustado mucho enseñaros la misión en la que salía en la cinemática esa de... En la que salía Cid y... con Otto, con Blackthorn y tal. Fue muy corta. Pero coño, me dio una rabia porque dije, hostia, ya no lo puedo volver a regrabar. Porque ya había guardado después de completar la misión, ¿sabes lo que quiero decir? No me di cuenta y ya guardé, tío. And what can I do for you? Go on then. ¿Puedo vender? Sí. Mira, el artífice superior la I'll be vendo, thankful tío. you got that much. Vale. Te compro You're esto. rubbing me blind, you know. It'd better all be here. Para tenerlo todo al máximo. Pues nada. Hablemos con Otto. Is that the thing Tomes helped to build? All right, Clive. Asterix. We'd finished sending half the hideaway traipsing across the twins, has she? I swear, that girl'd do anything to put off visiting her old dad's grave. No excuses now, though, eh? Not quite. She said there was one final thing she had to take care of. I'm sure she'll be finished soon enough. She said that, in those words. She did, yes. Clive, were you born yesterday or something? There is no thing. She'll probably be halfway to Canva by now. Mid. ¿Serio? I might still be able to catch her. ¿En serio, tío? Joder, macho. Obeleth, have you seen Mid? Yep. In a boat. Going Joder. that way. Then I'm too late. You in a hurry at all, are you? Oh, I offered to take her across, but she wouldn't wait. Just paid for a dinghy and rowed off. Oars going like the clappers. Got some life in her, ain't she? Y huyendo de los problemas. I was on my way up to see you, as it happens. Got a letter for you. Ah, me envió una carta. Sound of it. One of your uncle's men said I was to hand it to you in person, post bleeding haste. And you're here now. Thank you, Obeleth. Don't mention it. What tidings, uncle? Me ha enviado una carta a mi tío. Una humilde petición, hijo mío. Me alegra comunicarte que mi expedición a Camber ha sido todo un éxito. El amigo que te comenté no solo ha accedido a financiar nuestras actividades, sino también a relatarme toda clase de sucesos que acontecen en las ciudades libres, a partir de los cuales he conocido una amiga tuya. Supongo que
Mid, sí, ha sido Mid. Aunque admiro el ingenio y arrojo de la señorita Telamón para embarcarse en la construcción del Enterprise, dudo que las autoridades de Camber vean con buenos ojos el uso no autorizado de sus astilleros. Por si fuera poco, los maestros de los gremios de mercaderes no tardan en entrometerse en el proyecto. Es por ello que te escribo esta misiva. Me gustaría contar con la ayuda de tu joven espía Gaff durante 1 o 2 lunas para que vigile a cualquiera que intente meter las narices donde no debe y nos avise de posibles ataques. Sé que no quieres prescindir de él, pero no te lo pediría si no fuese necesario. Espero tu respuesta, tu tío Byron. Trouble in Canva. Well, I'll need someone to keep an eye on Mid. ¿O sí? So what? Mid got us to do all the dirty work and then just sailed off into the sunset? It, seems that way. Well, nothing we can do about it now. But next time you plan on visiting Sid, you might want to tie her to something before you suggest it. Ah, don't be so hard on her. Got to admit, the dirty work was kind of fun. Everyone pitching in, all that bollocks. Just like when we built this place. Pero ¿por qué no quiere visitar a su padre, tío? Bueno, la tumba de su padre. Anyway, we all set to head to the old hideaway. I could do with getting to Canva pretty sharpish. Wouldn't do to keep Lord Rosfield of the Seven High Houses waiting now, would it? Not after he asked for me personally. Gav will be leaving with me. Will you mind the place while we're gone? You can count on me. Just be sure to give Sid and the others my regards. All right. Oh, by the way, Jill will be joining us too. She's got some things to take care of, but she'll meet us there. I hope she's telling the truth at least. Bueno. Antigua guarida. Tras el ataque de Titán, la otrora animada guarida quedó en ruinas. Ahora en ella solo residen escombros, polvo y recuerdos de otra época. No podemos ir a ningún otro sitio que no sea este. Ruinas de la antigua guarida. Tormentia central. Oye, ¿y Jill? ¿Ya no viene con nosotros o qué? Ese martillo es de Mid. Ha venido. Well, Sid, I remember what you told me. That if no one is listening to what you have to say, you may as well not say it. But I will say this, old friend. Hugo Cooker is gone. His shadow looms over us no longer. It's a pity the Phoenix can't be in 2 places at once. If he'd have been with us, maybe he could have done something for the lost. Not even the Phoenix can bring people back from the dead. Life has a beginning and an end. So we must live while we have the chance. And not as slaves to the crystals, but as free men. May we join you? Jill. Caron y Goetz. Lady Karen, what a pleasant surprise. I thought I'd drop by and see how you were all doing before heading off to restock my supplies. It wasn't the most scenic view back then.
but it were never as bad as this. I know. The blight marches on. And soon, there'll be no escaping sights like these. So our mission remains unchanged. We cannot stop until every Mother Crystal is gone, and their thirst for ether with them. The only one that remains in Storm is Drake's tail in the Crystalline Dominion. Our next target. We're going to Twinside. It's the capital of the Empire these days. I wouldn't like to think how tightly guarded they've got the place. Not that that'll stop you, but we do well to scout it out before you go charging in. We would indeed. If you're off to the Dominion, you can take this great lump with you. Goods. Oh, I am sorry. Have you forgotten you're the most wanted man in the Twins? I thought you might like to disguise yourselves as the attendants of a travelling trader, assuming you've no better ideas. You wanted to buy yourself some tools, didn't you? Well, now's your chance. You're letting me go? With them? Oh, thanks, Nan! Stop that! You'll break me bones, you great galoot! Mangurrián. Mira qué feliz. Chaval. There's a caravan that runs back and forth between the Dominion and the Bocklad markets. It's managed by the Merchants Guild. Just show them Goots' traders pass and you'll be on your way. It'll be a damn sight less risky than footing it the length of the Crystal Road. That's for sure. Thank you, Karen. And glad to have you with us, Goots. Okay then. I'll get me things and I'll meet yous there. See yous down in Bocklad. Sus veo. Sus veo. Jill, you're with me. Understood. And Gav? Already on my way, Captain. Te piras a Camber. Be careful. Aren't I always? Cada uno en una dirección, ¿eh? Do you see that, Sid? Your protege's making a proper little outlaw of himself. Vale, pues chicos, chicas, ¿qué os parece si dejamos el capítulo de hoy justamente por aquí? Y en el siguiente capítulo nos vamos hacia la garganta de Lightning. Así que chicos, chicas, muchísimas gracias por haber visto este vídeo. Dadle like si os ha gustado, si dislike si no. Y ya sabéis, si queréis apoyar esta serie y queréis apoyar al canal, tan solo tenéis que darle like a los vídeos, suscribiros, compartir, comentar y activad la campanita de la suscripción para que YouTube os avise de cuando subo un nuevo vídeo. Así que nada más, un saludito a todos y nos vemos en el próximo capítulo de Final Fantasy XVI. Hasta otra, zagales.